बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सच बात में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान हुमार सना। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान के नए वज़ीर आला के हवाले से। हाजी गुलबर खान गिलगित बल्तिस्तान के नए वज़ीर आला मुंतखब हो गए हैं। हाजी गुलबर खान का ताल्लुक PTI के फॉरवर्ड ब्लॉक से बताया जा रहा है। PTI हम ख्याल ग्रुप ने गुज़श्ता रात प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंतखाब के बाइकआउट का ऐलान किया था, जिसके बाद हाजी गुलबर तन्हा उम्मीदवार रह गए थे। और अब ताज़ा तरीन खबर यही है कि गिलगित बल्तिस्तान के नए वज़ीर आला हाजी गुलबर खान मुंतखब हो गए हैं। अब कुछ जो हमने तफसीलात इकट्ठी की हैं उसके मुताबिक कुछ ज़रा ये भी बता रहे हैं कि कुछ नाराज़गियाँ भी हो रही हैं। इंतखाब के बाइकआउट का भी हम ख्याल ग्रुप PTI के उन्होंने ऐलान किया, गुज़श्ता रात उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। दूसरी जानिब ये भी बताया जा रहा है कि हाजी गुलबर खान को मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की हिमायत भी हासिल थी। बुनियादी सवाल इसी हवाले से है, क्या गिलगित बल्तिस्तान के नए वज़ीर आला का चुनाव जमहूरी अंदाज से हुआ है? अगर जमहूरी अंदाज से नहीं हुआ, जो खदशात जो तहफ़्फ़ुज़ात जिनका इजहार किया जा रहा है, आया वो दुरुस्त हैं या नहीं हैं? इस हवाले से हमारे मेहमानों का क्या जानना और मानना है, उन्हीं से जान लेते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, तारुफ कराते गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले सीनियर एनालिस्ट नुसरत मिर्ज़ा साहब हमें ज्वाइन करें। सर, आपको खुशामदीद कहना चाहूँगी। ब्रिगेडियर आसिफ हारून साहब सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, सर आपको भी खुशामदीद कहूँगी। अजीम चौधरी साहब सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, सर आपको भी प्रोग्राम में वेलकम करना चाहूँगी। गुफ्तगू का आगाज़ नुसरत मिर्ज़ा साहब आपसे, और बुनियादी सवाल यही है, हाजी गुलबर खान वज़ीर आला मुंतखब हो गए गिलगित बल्तिस्तान के, तो आपको क्या लगता है कि क्या गिलगित बल्तिस्तान के नए वज़ीर आला का इंतखाब जमहूरी अंदाज से हुआ है? देखिए, अब जमहूरी वगैरह का तो छोड़ दें, जिस अंदाज से इंतखाबात हो रहे हैं पाकिस्तान में और जिस तरह की हुकूमत चल रही हैं, वो तो आप देख रहे हैं कि वो ना किसी तरह से उनको जमहूरी कहा जा सकता है, ना उनको मुंतखब कहा जा सकता है, ना उनको कानूनी कहा जा सकता है। बहरहाल जो कुछ भी हो रहा है वो हो रहा है। अब अगर गिलगित बल्तिस्तान को देखें तो 33 अरकान असम्बली हैं टोटल। इसमें से जो 20 अरकान PTI के हैं, 4 पीपल पार्टी के हैं, 3 मुस्लिम लीग के हैं, 3 वहदतुल मुस्लिमीन के हैं, 1 जो जमीयतुल इस्लाम के हैं, 1 इस्लामी तहरीक पाकिस्तान के हैं और 1 आज़ाद रुकन है। सही। अब किसी भी कोई वज़ीर आला बनने के लिए 17 वोट चाहिए। तो अब इसमें से जिन लोगों ने जो, अगर ये फ़र्ज़ कर लीजिए कि इनको मान लेंगे 4, 3, 7 और 3, 10 और 11, 12, 13 अरकान होते हैं सारे के सारे। अगर PTI को माइनस कर दें तो सारे के सारे जो हैं वो 13 अरकान हैं। और अगर वो PTI को देखा जाए तो फिर PTI के बाकी अरकान जो हैं 20 के 20 हैं, तो 20 के 20 अगर उनको सपोर्ट करते हैं या 17 सपोर्ट करते हैं तो फिर वो हाजी गुलबर खान नए वज़ीर आला मुंतखब हो सकते हैं। सही। फिर वो मेरे ख़्याल में जो पहले वज़ीर आज़म थे वो जाएंगे अब मेरे ख़्याल में कोर्ट में। अब देखें क्या होता है। लेकिन बहरहाल हमारे पास तो इत्तलात थी कि वो उनको कोर्ट जाना है, लेकिन अब कोर्ट जाएंगे, अभी तक तो गए नहीं हैं। तो अब हाजी गुलबर खान अगर वो जीत जाते हैं तो ये एक ठीक ही है कि हाजी गुलबर खान जो है वो दिया मीर से है। और ये जो दिया मीर का इलाका है जी। ये बेसिकली जो है वो जो बेल्ट है वो एक बड़ी सख्त बेल्ट है। और यहाँ पर से जो शुरू होता है वो मामला जो है वो सख्त गिर लोग हैं। तो अब वहाँ से अगर वो जीत के आए हैं और वो बन गए हैं तो मेरे ख्याल में इसको चलने दिया जाएगा शायद। और बस यही है कि अगर वो जीत गए हैं तो जीत गए हैं, बस। ठीक हो गया सर, आपका पॉइंट आ गया। ब्रिगेडियर साहब आपकी जानिब बढ़ना चाहूँगी। आपको क्या लगता है, जिस तरह से हम ये बात कर रहे हैं कि ये फैसला दुरुस्त है नहीं है, जमहूरी अंदाज में ये इंतखाब हुआ है नहीं हुआ, अब जब PTI हम ख्याल ग्रुप की हम बात करते हैं कि तो गुज़श्ता रात उन्होंने इंतखाब का बाइकआउट किया, अगर वो बाइकआउट ना करते तो क्या आपको लगता है कि नताइज जो हैं इससे मुख्तलिफ होते? जी बिल्कुल होते हैं। ये तो बाइकआउट करने से ही तो सारी जो है ना कहानी जो है वो बदली। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे ना कि जो पहले जो चीफ मिनिस्टर थे खालिद खुर्शीद साहब, जो 22 नवंबर को इलेक्ट हुए और जून तक तो वो बड़े ज़्यादा दम थे, बड़े ताकतवर वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे और वो कायम व दायम थे। वो अचानक जो है उनकी डिग्री सामने आ गई और उसकी वजह से उनको फिर घर जाना पड़ा। अब वो ये तो नहीं है कि वो गलत तरीके से उनको हटाया गया, ये तो उनकी जाली डिग्री। और इसके ऊपर तो कानूनी चारा भी जरूर होगा कि क्यों वो इतना अच्छा जो है रहे। दूसरी बात ये है कि अपने इस टेन्योर में इन्होंने एक PTI ने भी एक अगेंस्ट स्टेट जो है एक बहुत ज़्यादा कन्फ्रंटेशन की हुई थी, तो उसके साथ जो है गिलगित बल्तिस्तान जो है वो भी शामिल शमूल
रहा है। सही। आपने ये देखा होगा कि जब 25 मई का जो लॉन्ग मार्च हुआ था तो उसमें लॉन्ग मार्च खैबर पख्तूनख्वा से भी आया, तो बिल्कुल। गिलगित बल्तिस्तान से भी आया था। फिर जो जमान पाक की जो प्रोटेक्शन हुई थी उसमें इसने बाकायदा मुसल्लह फोर्स भेजी थी, और जो पुलिस पंजाब के साथ जिसने जंग की थी, लड़ाई की थी, जी। वो गिलगित बल्तिस्तान के ही थे। तो सही। ये तो एक किस्म का रेबेलियन उसने शो कर दिया हुआ था, तो उससे नजर आ रहा था कि जी अब जाहिर है कि ये जो है ना इसके दिन जो है ये गिने जा चुके हैं। ये तो इत्तेफाक है कि ठीक। उसकी डिग्री जो है एक बहाना बन गया, और साथ जब एक माहौल जब हवा चलती है तो खासकर आज़ाद कश्मीर में और गिलगित बल्तिस्तान की जो हिस्ट्री जी। है वो तो हवा का रुख देखते हैं कि जी सेंटर में गवर्नमेंट किसकी है, कौन स्ट्रांग है, आइंदा कौन हुकूमत बनाने वाला है। तो जिस तरह के अभी इस वक्त जो पॉलिटिकल हालात जा रहे हैं जी। उसमें जो पॉपुलैरिटी पीटीआई की थी वो आज नहीं है, और उसके चांसेस काफी कम हो गए हैं। ठीक हो गया सर, आपका पॉइंट आ गया। है। वक्त मुख्तसर है, मैं चाह रही हूँ अजीम चौधरी साहब से भी हम उनका पॉइंट ले लें। अजीम साहब, आपको क्या लगता है, जिस तरह से हमारा बुनियादी सवाल है कि जीबी में नए वजीर आला का इंतखाब जो है वो क्या आपको लगता है कि जमहूरी अंदाज में हुआ है? देखिए, ये बहस जैसे नुसरत मिर्जा साहब ने कहा ये इररिलेवेंट है कि जमहूरी हुआ कि नहीं जमहूरी हुआ। पॉलिटिक्स में मैनिपुलेशन होती है, और जब चीज़ों को मैनिपुलेट कर लिया जाता है तो फिर चीज़ें उस तरह चली जाती हैं। और सही। जिस तरह भी आसिफ साहब कह रहे थे, पाकिस्तान की तरफ देखा जाता है कि यहाँ हुकूमत किस तरह की है और क्या करेगी और कैसे करेगी, चीज़ें बदल जाती हैं। मैं ये राय रखता हूँ कि जो साहब वहाँ गुलबर साहब हैं, गुलबर ही नाम है ना इनका, गुलबर खान जी, गुलबर साहब के बारे में ये सुनने में आया कि बन्नू में इनके खिलाफ एक मुकदमा है 2014 का जो 15 में रजिस्टर हुआ, और वो है चेक डिसऑनर होने का। और अगर ये वहाँ मुंतखब हो गए और वो मुकदमा जो है वो भी सामने लाया गया तो चीजें फिर इनके हक में भी नहीं रहेंगी। ऐसे ही। अब यहाँ पर जो पहले बात हो चुकी हुई है वो ये है कि जो लाहौर में पुलिस पर फायरिंग हुई, टीयर गैस फेंकी गई, वो टीयर गैस रियासत के एक इदारे ने या एक हिस्से ने रियासत के खिलाफ इस्तेमाल की थी, और रियासत इसकी इजाजत नहीं दे सकती, और उसके नतीजे में जो कुछ भी हो सकता है वो रियासत करेगी। और उन लोगों ने जिन्होंने इस सब में आगे बढ़कर हिस्सा लेना है उनके पीछे रियासत खुद ब खुद खड़ी होगी, और रियासत से कोई फर्ज वाहिद लड़ नहीं सकती। जी अजीम चौधरी साहब, आपका भी जो है वो पॉइंट आ गया है। ज़रा पब्लिक पोल की फ़ौरन से हम बात कर लेते हैं। क्या गिलगित बल्तिस्तान के नए वज़ीर आला का इंतखाब जमहूरी अंदाज में हुआ? ये है हमारा बुनियादी सवाल। 20% को लगता है कि जी हाँ जमहूरी अंदाज में हुआ, जबकि 80% इसकी नफ़ी कर रहे हैं। नाज़रीन, हम ब्रेक की जानिब बढ़ें, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, बढ़ेंगे आज के दूसरे टॉपिक की जानिब। आपको बताएं कि पेशावर में आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से स्टूडेंट्स में लैपटॉप तकसीम किए गए। इस तकरीब के मौके पर एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन देखने में आई कि एक तलबा को जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से लैपटॉप दिया गया, ना सिर्फ उस तलबा ने तालिब इल्म ने शुक्रिया अदा किया, बल्कि ये भी कहा कि इस लैपटॉप को हासिल करके हम मेहनत करके एक दिन वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठेंगे। स्टेज से उतरने पर ना सिर्फ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उस तालिब इल्म को गले लगाया, बल्कि उसको अपनी कुर्सी पर भी बिठा दिया। बज़ाहिर देखने में तो ये बहुत प्लेजेंट लगता है, लेकिन जानना हम ये चाहेंगे कि क्या वाकई एक आम आदमी वज़ीर आज़म बनने का ख्वाब देख सकता है, और अगर वो ख्वाब देख रहा है तो क्या मुमकिन है उसका ये ख्वाब पूरा हो सके। जानना हम अपने मेहमानों से ये चाहेंगे कि क्या मोरूसी सियासत के खात्मे के बगैर आम आदमी वज़ीर आज़म की कुर्सी तक पहुँचने का ख्वाब पूरा कर सकता है, क्या ये उसके लिए मुमकिन है या नहीं। नुसरत मिर्ज़ा साहब, आपको क्या लगता है इस हवाले से? ये ख्यालत तो महालत तो जुनून, यानी ये ख्याली जो ख्वाब है, महाल है, जुनून की कैफियत है कि आम आदमी बन सके। यानी हम जैसा आदमी नहीं बन सका जो कि इतना ज़्यादा पावरफुल आदमी था। लेकिन ये है कि वो जब वो सिस्टम में जाता है तो दो काम उसे करने पड़ते हैं, एक तो बेईमानी करनी पड़ती है, और एक फिर वो निज़ाम के जो है तमाम जो वज़न होता है वो उठाना पड़ता है। तो वो जो आदमी नहीं उठा सकता है वो आदमी दो रास्ते हैं, एक तो भुट्टो का रास्ता है, एक और इमरान खान का रास्ता है।
اور ایک راستہ سائڈ لائن ہو جانے کا ہے، تو وہ ہم نے تو اس کو بہتر سمجھا کہ اپنے آپ کو سائڈ لائن کر لیں. صحیح. اس لیے کہ یہ اقتدار کے اندر جو سسٹم ہے وہ آدمی کو جینے نہیں دیتا ہے، اور وہ آپ کو بے ایمانی پر مجبور کرتا ہے، آپ کو جو ہے وہ جو غیر قانونی کام پہ مجبور کرتا ہے، اور آپ کو جو ہے وہ آپ کا دماغ کو جو ہے وہ آسمان پہ چڑھا دیتا ہے. وہ اتنے سارے آدمی آپ کے حکم کے تابع دار ہوتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے علاوہ پاکستان کے اندر دوسرا کوئی آدمی نہیں ہے. اور وہ جس انداز سے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائی اس بات پہ ہوتی ہے کہ صاحب وزیر اعظم کا گھیرا جو چل رہا ہے، جب وہ اس کا انٹروج جاتا ہے، اس کے اندر کون رہے گا. تو یہ اس قسم کی ایسی عجیب و غریب بحث وہاں پر چلتی ہے، کرسی پہ کون بیٹھے گا، کتنے نمبر پہ بیٹھے گا. تو یہ بڑے مسائل ہیں جس کو عام آدمی جو ہے، جس کا بھی تھوڑا بہت بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو ذہن دیا ہے، فہم دیا ہے، وہ نہیں جا چڑھ سکتا، اس نظام کے اندر نہیں چل سکتا. وہ خدمت کا کوئی جذبہ ہو تو وہ نہیں کر سکتا. ایک چھوٹی سی مثال دے کے بات کو ختم کرتا ہوں کہ میرے پاس کچھ 14 کے پیون تھے، اور وہ سب لوگوں نے جاسوسی طور پر مجھے، ایک وزیر جب میں تھا سندھ کے اندر، تو وہ مجھے میرے پر لگا رکھے تھے. تو وہ ایک دن وہ میں فائل خود اپنی اٹھاتا تھا، کیونکہ میں تو یورپ میں رہا تھا، تو اپنی فائلیں اپنا جو بریف کیا تھا میں خود اٹھا کے لاتا تھا. تو ایک دن ڈیلیگیشن آ گیا ان سب کا، اور کہا کہ صاحب آپ ہماری بے عزتی کر رہے ہیں، اور ہمارے سب لوگ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں کیونکہ آپ اپنی فائل خود اٹھا کے لاتے ہیں. تو ہم نے کہا بھائی بات اس میں آپ کو کیا پرابلم ہے، اپنی فائلیں ہم اپنے خود اٹھا کے لاتے ہیں، اس میں کیا آپ کی کیا بے عزتی ہے. کہ نہیں صاحب لوگ ہمارا مذاق کرتے ہیں. تو مطلب یہ تھا، ان کا فائدہ یہ تھا کہ فائل ان کے حوالے کریں تو ایک فائل اوپر کر دیں گے، ایک فائل نیچے کر دیں گے، اس کے پیسے ملتے ہیں ان کو. تو اب صورت حال ایسی ہے کہ یہ جو نظام ہے، وہ نظام کسی بھی ایک شریف آدمی کو، کسی ایماندار آدمی کو، کسی معتبر آدمی کو، سر آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان سے موروثی سیاست کبھی ختم نہیں ہو سکے گی؟ ٹھیک ہے مرزا صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا. بریگیڈیئر صاحب آپ کی جانب بڑھنا چاہوں گی. ابھی ایک عام طالب علم، ایک عام بچہ، ایک چھوٹا بچہ یہ خواب دیکھ رہا ہے، کیا آنے والے وقت میں اس کا یہ خواب پورا ہو سکے گا کبھی پاکستان میں رہتے ہوئے؟ جی، خواب دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. خواب دیکھنے چاہیے، اچھے خواب دیکھنے چاہیے، اپنے ایمبیشنز کو اونچا رکھنا چاہیے. لیکن یہ کہنا کہ ایک عام آدمی جو ہے یا ایک عام لڑکا جو ہے وہ کل جو ہے پرائم منسٹر کی کرسی پہ بیٹھ جائے گا، یہ پاکستان میں ممکن نہیں ہے جب تک کہ ہمارا یہ جو ڈیموکریٹک سسٹم ہے وہ جس طریقے کا وہ ہے، جس جو نقائص سے بھرا ہوا ہے، جو کہ پرو رچ ہے، جس میں کہ ایک عام آدمی، ایوریج آدمی تو حصہ ہی نہیں لے سکتا الیکشن کیمپین میں، تو جیتنے کی اور پرائم منسٹر کی پوسٹ پہ پہنچنے کی تو بات بہت دور کی ہے. تو یہ خواب ہی خواب رہیں گے، یہ ممکن نہیں ہے. ہاں، کل اگر یہ پولیٹیکل ریفارم، الیکٹرل ریفارم ہو جاتے ہیں اور یہ جو تمام اس میں جو گند بھرا ہوا ہے وہ صاف ہو جاتا ہے، پھر شاید یہ چیزیں جو ہے یہ ممکن ہو جائے گا. جہاں تک جو ڈائنسٹک پالیٹکس کا یہ تعلق ہے، یہ بھی ہماری تاریخ کا ایک حصہ ہے. اب یہ ڈیموکریٹک جو ڈائنسٹک پالیٹکس شروع سے نہیں آئی ہمارے پاس. پہلے ڈیموکریٹک ایرا میں کوئی ایسی ڈائنسٹک پالیٹکس ہم نے نہیں دیکھی. اس کی اور جو زیڈے بھٹو بھی آئے اور جو نواز شریف بھی آئے، انہوں نے بھی تو کوئی ان کے پیچھے کوئی فیملی ہسٹری نہیں تھی پالیٹکس کی، سب نئے تھے. یہ تو پھر ان کو چونکہ ان کی بیٹی کو موقع ملا، ان کو 3 دفعہ موقع ملا، اس سے پھر یہ جو ڈائنسٹک پالیٹکس جو ہے نا پلی پھولی ہے ان دو فیملیز کی وجہ سے. ورنہ اور تو ابھی تک کسی کو نہیں موقع ملا کہ یہ اس ڈائنسٹک پالیٹکس کو اس طریقے سے وہ. ٹھیک ہو گیا بریگیڈیئر صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا. عظیم چودھری صاحب آپ سے جاننا چاہوں گی، بظاہر آج کے وزیر اعظم کا جو ایکٹ تھا وہ بڑا اچھا لگا، اور انہوں نے حوصلہ افزائی کی، اور نہ صرف حوصلہ افزائی کی بلکہ اپنی کرسی پہ بھی اس طالب علم کو بٹھا دیا. اب جب ہم موروثی سیاست کی بات کرتے ہیں، کچھ دیر قبل جو ہے وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے قوم سے خطاب بھی کیا گیا، اس میں بھی انہوں نے کہا کہ ریاست بچانے کے لیے سیاست کی قربانی دی. اگر اس تناظر میں ہم دیکھیں تو کیا موروثی سیاست کی بھی کبھی قربانی دی جائے گی عام آدمی کے لیے؟ میں اپنی بات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. مجھے نہیں پتا اس میں آپ کے سوال کا جواب مل سکے گا یا نہیں. میں ہر دو حضرات سے متفق نہیں ہوں، قطعاً متفق. میری اہلیہ دوسری دفعہ قومی اسمبلی کی رکن ہے. ان کے والد ایک سرکاری ملازم تھے، ایک افسر تھے، اور ان کی خاندان میں کبھی کسی نے پالیٹکس نہیں کی. یہ درست ہے کہ میں ایک الیکٹڈ شخص تھا، اور میں نے یہ مناسب سمجھا کہ اگر میری اہلیہ قومی اسمبلی کی رکن بن رہی ہے وہ بنے اور میں ایک
پیچھے آ گیا. یہ تو ہمارے گھر کا ارینجمنٹ تھا. صحیح. لیکن نہ ہم نے کرپشن کی, نہ ہم نے چوری کی, نہ ہم نے ڈاکہ ڈالا, نہ ہمارے خلاف کبھی کوئی مقدمہ ہوا, نہ ہم کروفر کے ساتھ جاتے ہیں. ہم اپنی گاڑی خود چلاتے ہیں, اپنے گھر کے کام بھی خود کرتے ہیں. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو لوگوں کو عجیب محسوس ہوتی ہیں, لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس تقلید کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات موجود ہے, خلفائے راشدین موجود ہیں. ہمیں بہتر کی طرف ہونا چاہیے اور بہترین مثال دینی چاہیے. بدترین مثال دے کر ہم اپنے بچوں کو اور اپنی قوم کو کیا سکھانا چاہتے ہیں. بالکل ٹھیک, اس بچے کو یہ جذبہ موجود ہے کہ میں پرائم منسٹر بن سکتا ہوں. اگر برطانیہ میں ایک دکاندار خاتون جو ہے وہ پرائم منسٹر بن سکتی ہے اور آئرن لیڈی کے طور پر جانی جا سکتی ہے, تو نواز شریف کا باپ بھی کوئی وہ پولیٹیشین نہیں تھا. ایاز صادق کا والد پولیٹیشین نہیں تھا, وہ اسپیکر بنا. راجہ پرویز اشرف کا والد کوئی پولیٹیشین نہیں تھا, وہ اسپیکر بنا. کا والد ایک پولیٹیکل ورکر تھا, وہ پالیٹکس پہ ہیں. احسن اقبال کا والد کوئی پولیٹیشین نہیں تھا. بہت سارے لوگ ایسے, میاں اعظم کا والد کوئی پولیٹیشین نہیں تھا. میں بہت ساری آپ کو مثالیں دے سکتا ہوں. اگر نصرت مرزا صاحب وزیر بن کے ماشاء اللہ کے دور پہ بعد میں نہیں بن سکے تو اس پہ قوم کے اور پاکستان کے نظام کو گالی دینے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا سر, آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے. پبلک پول کی بات کر لیتے ہیں. کیا موروثی سیاست کے خاتمے کے بغیر عام آدمی کا وزیر اعظم کی کرسی تک پہنچنے کا خواب ممکن ہے؟ صرف 19% کو ایسا لگتا ہے کہ جی ہاں یہ خواب ممکن ہو سکتا ہے, جبکہ 81% کو ایسا نہیں لگتا ہے. بریک کی جانب بڑھیں, اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, بڑھیں گے آج کے تیسرے ٹاپک کی جانب. آپ کو بتائیں کہ آئی ایم ایف ایگزیکٹو بورڈ نے $3 ارب کے قرض پروگرام کی منظوری دے دی ہے. اس موقع پر آئی ایم ایف کی جانب سے کہا گیا ہے کہ رواں مالی سال 2023-24 میں پاکستان کی معاشی شرح نمو 2.5% رہنے, جبکہ بے روزگاری 8.5% سے کم ہو کر 8% پر آنے کا امکان ہے. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اب امکان یہ ظاہر کیا ہے کہ سال 2024 میں بے روزگاری 8.5% سے کم ہو کر 8% پر آ جائے گی. جاننا ہم اپنے مہمانوں سے یہ چاہیں گے کہ ایک جانب تو ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ آئی ایم ایف کی جو شرائط ہیں اس سے مہنگائی میں اضافہ ہوگا, بے روزگاری میں اضافہ ہوگا اور پاکستان کی معیشت بحالی کی جانب جانے کے بجائے مشکل میں آ جائے گی, کیونکہ آئی ایم ایف کی ہی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر ان شرائط پر عمل نہ کیا گیا تو شرائط مزید سخت ہوں گی. دوسری جانب آئی ایم ایف کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ معاشی تبدیلی آئے گی اور معیشت میں بہتری آئے گی, بے روزگاری کا خاتمہ ہو سکے گا. تو ہم اپنے مہمانوں سے جانتے ہیں کہ انہیں کیا لگتا ہے اس حوالے سے کہ کیا واقعی آئی ایم ایف معاہدے سے مہنگائی اور بے روزگاری میں کمی واقع ہو پائے گی, ہاں یا نہیں. عظیم چودھری صاحب, آپ سے جاننا چاہوں گی آپ کو کیا لگتا ہے اس حوالے سے؟ فوری طور پر تو نہیں, اور اگر ہم اس ڈسپلن میں رہے اور اس کو فالو کیا 2-3 سال میں ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں. ہمارے ہاں معاشی استحکام لانے کے لیے ڈسپلن کا ہونا بہت ضروری ہے, اور ڈسپلن کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان کی پولیٹیکل ایلیٹ ان معاملات پر حساسیت کے ساتھ بیٹھے, سر جوڑے, اتفاق رائے قائم کرنے کی کوشش کرے کہ ہمیں اپنے ملک کو کس طرح معاشی ترقی کی راہ کی طرف لے کر جانا ہے. اگر اس پر اتفاق ہو گیا تو پھر تو 1.5 سال میں اس کے ثمرات آنا شروع ہو جائیں گے. صورت دیگر ہم بہت مشکلات کا شکار ہوں گے, اور ان مشکلات کا شکار ہوتے ہوئے ہمارے لیے اپنے آپ کو سنبھالنا تقریباً ناممکن ہو جائے. یہ درست ہے کہ یہ بہت کڑی شرائط ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے سامنے آئیں گی. فوری طور پر تو مہنگائی میں کوئی کمی نہیں ہوگی, جیسے میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا. میرے اندازے اور میرے بات کے مطابق ابھی پرائس ہائیک ہوگی, لیکن ہم چونکہ اب زراعت کی طرف توجہ دینا چاہتے ہیں اور اس کو ہم طرف لے کر جانا چاہتے ہیں کہ ہماری معیشت کے معاملات جو ہم امپورٹ کرتے ہیں مختلف چیزیں اور زرعی اجناس, ان کو ہم کنٹرول کر لیں. یہ تو 6-7 مہینے میں ہی ہو سکتا ہے. اگر آج ہم ایک فصل کو گرو کریں گے تو 6 مہینے میں اس کے ثمرات ہمارے سامنے آ جائیں گے, اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمارا امپورٹ بل کم ہوگا. امپورٹ بل کم ہوگا ڈالر بچا سکیں گے, اور اگر ڈالر بچا سکیں گے تو ہمارا فارن ریزرو بڑھ جائے گا. فارن ریزرو بڑھے گا تو ہم اپنے قرض آسانی کے ساتھ اتار سکیں گے, اور قرض اتار سکیں گے تو ہمارے لیے پھر سرمایہ کاری کی طرف لوگوں کو توجہ مبذول کرانا آسان ہو جائے گا. اور اگر سرمایہ کاری ہوگی تو انڈسٹری لگے گی,
इंडस्ट्री लगेगी तो रोजगार के मौके मिलेंगे। ठीक हो गया सर, आपका पॉइंट आ गया। ब्रिगेडियर साहब, मैं आपसे यही सवाल करना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है आम आदमी को क्या कोई रिलीफ मिल सकेगा? क्योंकि बज़ाहिर तो यही नज़र आ रहा है कि बिजली की फी यूनिट कीमत भी बढ़ाई जा रही है, टैक्स नेट भी बढ़ाया जा रहा है, गैस की कीमतों में भी इजाफा सुनने में आ रहा है, और IMF ये भी कह रहा है कि अगर ये शराइत ना मानी गई तो शराइत इससे मजीद सख्त कर दी जाएंगी। तो ये कड़ी और सख्त शराइत क्या होंगी? क्या मजीद महंगाई बम गिरेगा आम आदमी पे? देखिए जी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, IMF जो है वो मसले का हल नहीं है। वो मसले हल नहीं करता, मसले बिगाड़ता है। और वो इसको कर्ज देता है, उसको कर्ज की दलदल में फंसा देता है किसी बड़े मकसद के लिए। ये जो IMF और वर्ल्ड बैंक जो अमेरिका ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बनाए, तो उसने और भी बहुत से टूल्स बनाए। तो ये जो इसने 2 अदारे बनाए थे, उसका बेसिक मकसद ये था कि जो उनका कैपिटलिस्ट सिस्टम है उसको तकवीत पहुंचाए, ग्लोबल साउथ जो है उसको अपने कंट्रोल में रखें, अपने तरीकों से उनको लोन्स की अट्रैक्टिव ऑफर दें, और फिर उनको हमेशा के लिए अपना जो है ना वो अपना कर्जदार भी बना लें और उनको कंट्रोल में रखें। तो ये उनकी रही है। हमें भी जो इसका तजर्बा है वो बहुत, कभी भी हमें इसका कोई फायदा नहीं हुआ। यानी कि मुशर्रफ के दौर में जो है वो एक दफा ये हमें इससे निजात मिली थी, और दूसरी दफा जो पिछली हुकूमत थी नून लीग की, उस वक्त जो है हमें इससे निजात मिली थी। अब तो हम इस तरीके से उनके फंस गए हैं, और जिस तरीके से उन्होंने अभी हमें रगड़ा है, ये तो पूरी तारीख में कभी नहीं हुआ किसी मुल्क के साथ ये किया हो। तो आज हम ये कैसे कह सकते हैं कि इन्होंने जो इतनी मुश्किलों से नाक रगड़वा के ये जो इतनी थोड़ी सी हमें मामूली सी रकम दी है, वो भी 2 हिस्सों में कि 1.2 पहले देंगे, फिर आपके वो देखेंगे कि किस तरीके से आपने जो है ना चीजें बढ़ाई हैं, फिर हम वो देंगे। तो इससे आप ज्यादा उम्मीद न रखें, आप अपने घर को ठीक रखें। हमारे प्लान पहले भी बहुत ज्यादा बनते रहे, और जब भी वो प्लान किसी मंजिल तक पहुंचते थे तो कोई नीचे से सीढ़ी खींच लेता था। ठीक हो गया सर, आपका पॉइंट आ गया। नुसरत मिर्जा साहब, आपसे भी मैं यही सवाल करना चाहूंगी कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी यही कहा कि IMF से मुआहिदा बहालत मजबूरी किया। आप ज़बान ज़द आम है कि ये शायद आखिरी मुआहिदा होगा, तो क्या वाकई IMF से आखिरी मुआहिदा होगा पाकिस्तान का? जी, इससे पहले कि मैं इस पर गुफ्तगू करूँ, मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं कभी भी माशाअल्लाह के दौर में वज़ीर नहीं रहा। मैं 1993 में रहा हूँ, जबकि मैं मुज़फ़्फ़र शाह की हुकूमत सिंध में और सिंध का वज़ीर रहा हूँ। और इसके बाद में परवेज़ मुशर्रफ ने मुझे 5 मरतबा ऑफ़र की, और जिसके सज्जाद मीर और नेमतुल्लाह खान तो इंतकाल कर गए, और डॉक्टर मोहम्मद अली शेख इस बात के गवाह हैं कि एक तरफ तो मुझे ICPR मुझे घर पे आए और मुझे मनाने की कोशिश की कि मैं वज़ीर बन जाऊँ, और मैं पहला वज़ीर होता, उनका वज़ीर इत्तलात होता, अगर मैं उनकी बात मानता। वामिक जो है इस बात के गवाह हैं, जो कि सवाल पे आपका जवाब देता है। अब बात मैं करना चाहता हूँ इसकी, जो बात मैं कम्प्लीमेंट टू दी राजा साहब कि उन्होंने जो बात कही है वो ठीक कही है कि IMF ने इस दफ़ा हमें जिस ज़िल्लत और रुसवाई का शिकार किया है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है, और ये जो कुछ भी है वो बालादस्ती कायम करना चाहते हैं, और हमें जो हमें उनका जो मंसूबा है कि वो हमें चीन से दूर करना चाहते हैं, जो हम होंगे नहीं, और जो किसी न किसी तरह से जो हम पर दबाव का जो शिद्दत की है इन्होंने, उस शिद्दत को हम रोकने के लिए हमारे पास बहुत से तरीके हैं, लेकिन अब वो उस पर अमली जामा पहनाए तो मौजूदा हुकूमत तो नहीं पहना सकती। हेनरी किसिंगर ने इसके बारे में एक बहुत अच्छा रिमार्क दिया है जी। और वो ये कहा है कि ये एक अदारा ऐसा है IMF का जो कि वो हर एक को एक ही पिल देता है, जो पिल सर के दर्द की हो या पेट के दर्द की हो, लेकिन सबको एक ही पिल देता है। जी सही, ठीक हो गया मिर्ज़ा साहब, आपका भी पॉइंट आ गया है। पब्लिक पोल की बात कर लेते हैं कि IMF मुआहदे से महंगाई और बेरोज़गारी में कमी वाक़ई होगी। व्यूअर्स को लगता है सिर्फ 26% को कि जी हाँ कमी वाक़ई हो सकती है, जबकि 74% को ऐसा नहीं लगता। अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे जिन्होंने अपने कीमती वक्त और कीमती तजज़िये से आगाह किया, और नाज़रीन आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह